par la défense guinéenne, pas pour longtemps, ça va revenir. Ballon dans les pieds guinéens, ils vont essayer de... Et nouveau coup de sifflet, l'ouverture pour accélérer et tenter la dernière passe. Le ballon, attention. Il est effectivement Ibrahima Souma. Les deux pieds décollés. Alerte sur le but guinéen. Bon tacle là, Ibrahima Souma pour récupérer ce ballon. Plutôt très bon jeu de tête de la part d'Abkar Baoui. Il en a pris un paquet depuis. On fait tourner côté guinéen. Un peu plus de 5 minutes encore dans cette première période. Cherchait Ibrahima Traoré, il a été contré. C'était compliqué. Et les Guinéens qui partent en contre avec l'Azmangboa. Finalement, on revient derrière. Ici à Gassila à côté. Kazri, c'était pour Weslati. Le ballon de nouveau dans les pieds. Champ profondeur, Wabi Kazri. C'était bien essayé, mais c'était compliqué. Abdelnour qui dégage d'ailleurs sur cette occasion, mais le ballon est rendu au Guinéen. On écarte côté. Ici à Gassila, côté gauche, il a pour la refaire. Souma qui renverse côté droit, ça c'est bien joué. ساعد قال مفيش أي حاجة، يقطعوا ويضغطوا على مصطفى فتحي، جاي كمان ياخدوها تاني، لازم نركز في الحتة اللي في ال 18 متر الأخيرة، الكرة تطلع سليمة من قدام، وبدأ يبقى هو النقطة المحورية في نقل الحركة لقدام. ويوصل 3 نقلات في مرحلة تحضيرية خدت وقت وغابت الهجمات من 4-5 دقايق. مفيش غير لعبتين، كرة تريزيجيه اللي حطها عند مصطفى فتحي أوعى بمنطقة الوسط والمهاجمين. تتلعب الكرة تاني إلى محمد النني، إنما يصطدم وترد في قلب الملعب عند اللاعب سانكون سوري. سانكون يحطها في الجبهة اليمين لماكولين اللي نزل لتحت شوية يهرب عشان يبدأ يحضر، إنما هم منكمشين في وسط ملعبهم بيبدأوا يضغطوا. عشان كده لما قطعوا الكرة ما قدروش يكملوا قدام الهجمة لعيبة منتخب غينيا. تروح تاني إلى سوماها، جبهة الشمال إبراهيم سوري، سيكو كوندي، سوماها إبراهيم. كل دي تمريرات في وسط ملعبهم بعيد تماما عن التأثير، مستنيين حرط عليهم من الثلاثي الأمامي باسم أو مصطفى فتحي ومعاه عبد الله السعيد عشان يسحبوا شوية. إنما كان فاز على تنزانيا 3-0 و2-0 في التصفيات المؤهلة الكبيرة، إنما انطلق منها سواء النني أو صلاح. لاما
الوجه الغيني في الدوري المصري اللي موجود مع تشكيلة منتخب بلاده في مواجهة اليوم. فودي كامارا، سماها ابراهيم، عند اللاعب سانكول الديفندر الرئيسي بنفس واجبات محمد النني. الناحية الثانية بيكون هو النقطة المحورية في البداية كده سانكول رقم 14. من الجبهة الشمال تاني ابراهيم سوري الى بنجورة اليكالي رقم 12. من القلب سماها ابراهيم، المحاولة من عند اللاعب اليكالي يعطلوا اللعبة بارتداد ب5 6 لعيبة قدام 18. عصام الحرب وكان علي جبر مرحل نفسه وواقف كويس. من الجبهة الشمال ابراهيم سوري الى سماها ابراهيم. وادي بقى الاعضاء. سحر الهواري فازت بمقعد الرئاسة على المستوى النسائي. دكتور كرم كردي هيبدأ يظهر على الشاشة. زمايلنا النهارده متابعين غرفة عمليات، كنا قبل اللقاء وقبل الاستوديو التحليلي على الهواء مباشرة شايفين الفرز وكل فوز مرتين 3-2 في غينيا و4-2 كان في ملعب الجونة في الغردقة. كان سجل حسام غالي وتريكا ومحمد وكمانو ومحمد يطارة اللي كانوا قدامنا بيعملوا عملية الإحماء. 43 دقيقة في محاولات بعيدة تماما عن التهديد لمطرسات عرضية أو يوصلوا لل 30 متر الأخيرة. لازم حد يشغل باسم في فراودة كده، هي مراحلهم الحتة صوالات وجولات. لعب ليه النجم عمرو زكي، لعب أحمد حسام ميدو نجم المصري الكبير لفترة إعارة لنادي ويجن أتليتيك حضري. النهارده هيبقى في تبديلات كتير. يجرب كوبر قبل المواجهة الثانية إن شاء الله 6 سبتمبر القادم أمام منتخب إبراهيم سوري. عرضية داخل الصندوق، لازم ولادنا ياخدوا بالهم مع بداية الشوط الثاني ويستمر عملية الضغط من وسط الملعب. ما تديش فرصة أو ثقة للفرقة اللي قدامك تلعب بارتياحية في المناطق الهجومية. جبهة الشمال سانكون عند رقم 3 إبراهيم سوري بانجورا مستني في القلب دلوقتي بيقرب كده. فودي كامارا رقم 5 اللي بيتحرك لمنتخب زيمبابوي ب 11 نقطة ورا منتخب زيمبابوي بقى اللي هيلعب منتخب سوازيلاند 8 نقاط في فرصة التأهل كمركز ثاني من أفضل المنتخبات ال 13 اللي موجودة. لو قدر منتخب سوازيلاند ياخد 3 نقاط في المواجهة الأخيرة ليه في المجموعة اللي هيقابل فيها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. تبديلات هنا وتبديلات هنا مع أول ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني بتقدم لمنتخب مصر. يحطها سام على حدود ال 18. رمضان ولا بعوضة يا رمضان قدام المنطقة، يطلع اللاعب أليسيني كامارا، إنما يطلع أيمن أشرف ويشيل أمامية سماها إبراهيم لعيبة ويقطع وهو اللي يروح ويزيد لقدام. باولو هداف الدوري المصري لموسمين متتاليين حسام باولو. رمضان صبحي مقطوع الكوره في وسط الملعب. سماها ابراهيم بقول لحضراتكم لمسته للكوره، تحركاته في الملعب، يسلم زمايله بثقه ويروح ياخد امان قدامك. في الدقيقه 75 علي جبر تطلع واحده من رجله في منتهى الخطوره كان هيستغلها وليد سليمان. انما الجهاز الفني في التدريبات بيبقى محدد مين رقم 1 يقدر 6 سبتمبر القادم. نتمنى التوفيق ايضا لنادي الزمالك في رحلته في الدور قبل النهائي امام الوداد المغربي. نتمنى ملعب برج العرانكو هو اللي سدد اللاعب رقم 11. دفعوا من بره بكوند ابراهيم وتراوري والحسن ومايكل عند ايمن اشرف. الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي نتيجه الحسن لاعب غينيا في الشوط الثاني. تتلعب تاني جوه الصندوق، يطلع الدفاع عن طريق on l'a vu qu'une seule fois, mais tout le reste du ballon, tout le reste du temps, pardon, c'est là Escalon qui est aux commandes. La stratégie qui nous permet ou de gagner ou de résister à l'adversaire. Et cela ne se fait pas aussi bien groupé que ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Orient a compris. Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est un manque de mouvement tout petit peu. Oui, bien sûr, bien entendu. Aucun danger, finalement, il s'est
bien de difficultés tout seul sur ce ballon. C'était parfait, c'est la réception, mais il y a eu un problème d'équilibre. On ne prend pas toujours les ballons mais on ne sent pas les deux avant-centres en fait. Ils le sont très rarement sollicités. Il y a surtout la rigueur derrière qui permet d'effacer toutes les actions dangereuses que l'adversaire est en train de mettre en place. Ouais, c'est organisé. Ils sont en train de regretter le premier mi-temps qu'ils n'ont pas du tout réussi. Ces brèches qu'on a souvent dans la défense de Orléans en cette fin de partie. Les hors-jeu, il faut faire avec, il est hors-jeu. Qui revient dans les pieds d'un joueur de cette équipe du AFIA et l'arbitre lui laisse jouer avec Jean-Daniel Zirion qui est beaucoup plus disponible justement. Tout à fait, qui joue ce rôle de lien entre la défense et l'attaque, comme disent les années phases offensives. On va suivre cette partie. Là, Escalouma maintenant avec Ibrahima Youssouma. Au fur des années, on verra peut-être plus de monde dans les stades. Et là aussi, il faut un peu plus de jeu. Aujourd'hui, quand on passe, ça fait à peu près 40 minutes que ce match a commencé. On a du mal à voir des jeux qui peuvent vraiment attirer le public dans les stades. Avec le retourné spectaculaire de la part de Kamara Samaké, la passe en profondeur, non, ça ne passe pas. Et c'est Samaké qui va commettre. Est-ce qu'il a quand même marqué 7 buts sur les 2 premiers matchs? On peut se poser